How to add title and buttons with clicking sound in Unity. So add ta sa atong Unity. Then diri sa atong canvas mag-add tag mag-create tag empty. Then pangalan nato siya game title. Game title. Then sa atong game title mag-add tag components or image as image components. So image. Then sa atong image i-drag nato ni atong title or atong texture, atong sprites. So na-add na tag picture pero inat man siya so atong button i-preserve na tong aspects i-check lang ni. Then ano tay title. Then for the buttons mag-create ko parent element. So diri sa canvas mag-create ko buttons. Create tag empty. So pangalan ako buttons. So diri sa atong parent diri ta magbutang og atong mga buttons itong play, option ug exit. So diri sa buttons i-right click nako. Then mag-add ko buttons. Create empty. Then play. Pangalan siya play button. Play btn. So sa atong play btn mag-add tag image para na image itong button. Then i-drag nato ning play. Nga source image. Then is preserve itong aspect and i-arrange lang nato siya. So nanatay button pero di pa man na siya mogana, di pa siya mo click. So butahan nato siya clicking sound. So diri sa gawas nato siya ibutang para ma-access siya sa uban. So create tag audio source. Then butang nato siya clicking sound. Then sa atong clicking sound ibutang nato atong image atong sound. Mao ni atong audio source. So after nato butang atong audio source then balik ta dito sa atong buttons. So mo ni. So mag-add tag buttons nga components. Button. So after nato maka-add og button na components, adto ta diri sa atong on click. So sa atong on click, ma-click nato ning plus para maka-add tag functions. So natay functions pero wala pa siya sulod. So sudlan nato atong ibutang diri sa atong object kay isulod nato atong clicking sound. So i-drag nato ni atong gi-create kanina na clicking sound. So kaning clicking sound i-drag nato siya adong diri sa atong object sa on click. Then sa functions atong gamiton kay game object ay sa audio source then play. So inig run na to ni ma So na-notice niyo ganina pag play na ako sa game, kay ni-play siya automatic ang sound. So atong button na to i-off lang to nimong play when awake diri sa clicking sound then i-off lang na and check. So ako lang siya i-copy para sa uban buttons. So control D then control D. Then sa options then kani isa kay sa exit. Rename option rename exit btn name. So para mailista nilang may image ato ra tong sa i-drag lang to dari sa image source image no tong mga image na sa options then sa exit
kay kaning exit. So mao na na.